Dobar dan, dragi moji, i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Danas, nakon duže vremena, pravim jednu tortu. U pitanju je rođendanska torta. Meni je rođendan, pa nam dolaze gosti. Torta se ne peče, veoma je kremasta i ukusna, pravi se jednostavno, pa ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte. Za ovu tortu potrebno je 900 ml mlijeka, 3 kesice pudinga od vanilije, 18 kašika šećera, 1 kesica vanilin šećera. To je za ovu žutu puding kremu. Sada ću u ovu šerpu da sipam mlijeko. Pa to morat ću malo da odvojim, da razmutim pudinge. Biće dovoljno, nekih 100-200 ml. Zatim dodajem vanilin šećer i šećer i nosim da prokuva. A u ovo mlijeko što sam odvojila ću da razmutim ove pudinge. Ja se izvinjavam zbog glasa, grlo mi je malo, hajmo reći, oštećeno, pošto preksinoć smo bili na nekom slavlju, do 1:30 smo, dragi moji, pjevali i veselili se, pa još uvijek se grlo nije oporavilo. I sada ovo lijepo izmiješati. I sada kada je ovo mlijeko skoro pa prokuvalo, znači neću ga pustiti da prokuva do kraja, umiješat ću ovaj puding i miješam konstantno dok se ne zgusne. A vi mi, dragi moji, pišite šta vam se to dopada i šta vam se čak i ne dopada u ovim mojim receptima. Jer primijetila sam da imam često na videima i preko 1000 pregleda, ali jako malo komentara i malo lajkova, a ne znam zašto je to, željela bih da popravim. I želim naravno da vam prikažem sve onako detaljno i da bi shvatili i oni početnici u kuvanju. I trudim se da vam prikažem sve kompletan postupak pripreme kolača detaljno, pa ne znam da li sam ikako uspjela u tome. Sada ovaj puding nam je gotov. Ja ću ga prebaciti u drugu činiju, u zdjelu za mućenje i ostaviti u vodu da se hladi, brže se ohladi nego onako kad se samo pokrije folijom. I prelazim na pripremu voćnog krema. A za voćni krem je potrebno 1 kesica pudinga od jagode, 200 ml soka od jagode, 250 g jagoda, ja koristim smrznute, i 3 kašike šećera. U šerpu ovu dodajem ovaj sok, otprilike pola, jer moram ostaviti malo da mogu da razmutim puding, jagode i šećer i nosim da prokuva. A u ovu činiju u kojoj su mi bile jagode ću da razmutim i puding. I naravno umjesto jagoda možete da koristite višnje, maline ili šumsko voće. Ali pošto mi ne volimo ni šumsko voće ni maline, baš zbog onih sjemenki od malina odlučila sam se da pravim sa jagodama. Sada kada je ovo prokuvalo, ja ću sad s ovom, znači, gnječilicom ili drobilicom za pire, kako je već zovete, malo da izgnječim ove jagode, da ne bi ostalo ovako krupno, jer trebam kasnije da miksam i mikserom. I ljepše će i puding da se skuva, ljepša će tekstura fila da bude.
Sada smanjiti šporet na najmanje ukoliko koristite plinski, a na neku srednju temperaturu ukoliko koristite električni šporet i umiješati ovaj puding. I ponovo kuvati neprestano miješajući dok se ne zgusne. To je to i ovaj voćni puding je gotov. Nadam se da će da bude ok, jer taman, znači kad je počelo da se ovo zgušnjava, da se steže, zove me brza pošta pa sam morala da ugasim šporet, da istrčim napolje da predam paket. Sad ostavljam i ovo da se ohladi. Sada kada su se filovi skoro ohladili, možemo da pređemo i na pripremu podloge. Ovdje sam pripremila 350 g mljevenog petit keksa, 150 ml sojinog mlijeka, naravno ukoliko ne postite možete obično mlijeko, i 125 g otopljenog margarina. Opet ukoliko ne postite koristite maslac. I sada sve dobro sjediniti. Sada pripremila sam ovaj obruč od kalupa, znači samo obruč, ne dno, prečnika 26 cm, obložila papirom za pečenje koji sam malo pokvasila da bi se mogao malo uhvatiti za kalup. I prebacujem ovaj keks, ovo treba da bude ovako mrvičasto, kasnije će sve to fino da se stegne, da bude kompaktna smjesa dok se lijepo upiju ovi tečni sastojci i upit će još malo tečnosti od fila. Lijepo poravnati. Samo dobro utisnuti u kalup da se ne bi raspadalo prilikom sječenja. Sada ovo mogu skloniti sa strane. I u ovaj ohlađeni puding od vanile ću da umutim 200 g margarina. Ja nikada, ali baš nikada margarin ne mutim posebno, jer vidjela sam da ima neko muti posebno margarin pa onda ga dodaje u fil. Ja smatram da za to nema potrebe, bar ako imate jak mikser. Moj mikser je mislim 425 vati, tako da može da umuti. Sada ću i ovo da sklonim sa strane i idem da umutim onaj voćni fil, znači sa jagodama, u to dodajem 50 g margarina. I sada prelazimo na sklapanje torte. Pogledajte kakav je ovaj fil, znači on kad se doda margarin, naravno da neće biti onako crven kao bez margarina. Dodajem pola ovog pudinga od vanile. Otprilike pola, ne morate ništa vagati, možete naravno ako želite. Ja neću. Dovoljno je čvrst da se može i ovako odokativnom metodom otprilike procijeniti. Bitno je da su svi slojevi tu, sad da li će negdje biti par grama više ili manje, to je apsolutno nebitno. Zatim dodajem kompletan ovaj voćni fil. On je malo mekši zato što nema mlijeka u njemu, nego je sa sokom pravljen, a i ovaj što kad se pravi sa posnim mlijekom puding bude malo mekši nego sa kravljim, ali sve se to stegne u frižideru, zato mora ostati preko noći u frižideru, ne bi trebalo da se
vadi iz kalupa ranije. I sada ponovo ide ovaj žuti krem. Ovo obavezno morate u kalupu raditi. Znači ne može onako samo da je oblikujete bez kalupa jer je zaista mekana. I onda treba u kalup da bi ono moglo da zadrži formu. I ovako rasporediti svugdje pomalo fila. Da se ne bi desilo da fil potone dole jedan kroz drugi, da se sjedine. Ovako će manje će morati da se razmazuje ovo, znači što manje se dira, to bolje. Ali eto, vidjet ćete sutra kako će da bude lijepa i čvrsta. Ovdje sam 2 kesice crvenog prijeliva za torte pripremila po uputstvu sa vrećice. Pravila sam ga sa sokom od jagode. I sada ću samo ovako da ga prelijem preko torte lagano i ostavljam do sutra na hlađenje. I evo mene sljedećeg jutra, torta se stegla, pogledajte kako je fina. Izvadila sam je iz obruča i sada ću da je izrežem. Malo je teže izvaditi ovaj prvi komad jer ne režem velike komade. I sada ću da je probam. Jako je fina i kremasta i nije mnogo slatka. Vi naravno ukoliko želite da bude slađa, stavite slobodno više šećera. Evo pogledajte kako je fin presjek. Nadam se da vam se video svidio. Ukoliko jeste, obavezno mi ostavite jedan like, napišite komentar i prijavite se na kanal. Potpuno vam je besplatno, a meni vaša podrška znači mnogo. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!